Annyeonghaseyo, hari ini kita akan belajar bab 58, Osiphal과 근로기준법, Undang-Undang Standar Kerja. Di bab 58, nanti kita akan belajar mulai dari 문법, tata bahasa, ada 뿐만 아니라, dan 음연 좋겠다. 어휘, kosakata, ada 근로조건 관련 어휘, kosakata yang berhubungan, kondisi kerja, dan kebiomyongseso 관련 어휘, kosakata yang berhubungan dengan kebiomyongseso, slip gaji. Lalu 문화와 정보, budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah 요즘 근로계약서, surat kontrak kerja standar, atau kita sebut sebagai SLC. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu 어휘1, kosakata 1, 근로조건 관련 어휘, kosakata yang berhubungan, 조건 kondisi, 근로 kerja. Dimulai dari 근로조건, kondisi kerja, 근로계약기간, waktu kontrak kerja. 근로조건, kondisi kerja, 근로계약기간, waktu kontrak kerja, 수습기간, masa training atau masa percobaan. 근로시간, waktu kerja, 휴게시간, waktu istirahat, 임금 upah, 임금 지급일, hari pembayaran gaji, 지급 방법, cara pembayaran atau metode pembayaran. job 내용, isi kerja atau deskripsi kerja, suksik, akomodasi, makanan dan asrama, 제공하다, menyediakan, 부담하다, ditanggung atau terbebani, 월급이 들어오다, gaji masuk, yagan, kerja malam. Nah, kerja malam itu dimulai dari jam 10 ya, bam ahopsi sampai sebyok, sampai subuh. Nah, itu untuk yagan, kerja malam. 휴일, hari libur, 궁금하다, penasaran, 기본 dasar, su당, gaji tambahan atau tunjangan, gaji ekstra, bayaran ekstra. Oke, kita masuk ke 문법il, tata bahasa 1. Di sini ada 뿐만 아니라. 뿐만 아니라 itu nempel di kata benda untuk menunjukkan bahwa kata tersebut tidak terbatas pada kata sebelumnya dan ada hal lain selain kata tersebut. Jadi 뿐만 아니라 itu diartikan bukan hanya, tidak hanya. Bukan hanya. Atau tidak hanya. Nah, kita langsung bahas contoh kalimatnya. 표준 근로계약서를 쓸 때 임금뿐만 아니라 업무 내용도 잘 확인해야 돼요. 잘 확인해야 돼요. Harus memeriksa dengan baik neong isi 업무 kerja, 뿐만 아니라 bukan hanya 임금 upah saat sel menulis 표준 근로계약서 SLC. Harus memeriksa dengan baik isi kerja, bukan hanya upah saat menulis SLC. 저는 호텔에서 뿐만 아니라 자동차 부품 공장에서도 일한 적이 있어요. saya 일한 적이 있어요. Pernah bekerja 공장에서 di pabrik bu품 komponen 자동차 mobil. 뿐만 아니라 bukan hanya eso di hotel. Saya pernah bekerja di pabrik komponen mobil, bukan hanya di hotel. 외국인 근로자들은 제조업뿐만 아니라 건설업, 농축산업 등 다양한 업종에서 일하고 있어요. 외국인 근로자들은 para pekerja asing 일하고 있어요, sedang bekerja,
업종에서 di jenis industri dayangan yang berbagai macam dan seperti nongcuksanop, industri pertanian dan peternakan, konsorop, industri konstruksi, punmananira, bukan hanya jejob, industri manufaktur. Nah, berikutnya di sini ada keterangan kalau digunakan bersamaan dengan kata kerja maupun kata sifat, kita tambahin ada real di depan punman anira. Contoh, 우리 회사 기숙사는 시설이 좋을 뿐만 아니라 깨끗해요. 기숙사, asrama, 회사 perusahaan puri kami, 깨끗해요, bersih, 뿐만 아니라, bukan hanya, sisol fasilitas, 좋을 yang bagus. Nah, kita coba latihan seperti contoh ya. 보기와 같이 문장을 완성하세요. 완성하세요, lengkapilah 문장 kalimat 같이 seperti 와 dengan 보기 contoh. Nah, saya jelaskan contohnya saja untuk di sini. 요즘 클럽 계약서를 보면 하게 될 일이 업종뿐만 아니라 업무 내용도 알 수 있어요. 수 있어요 bisa al tahu neong rincian 업무 kerja 뿐만 아니라 bukan hanya 업종 jenis industri ilal kerja ha게 될 yang dilakukan jika melihat 요즘 클럽 계약서 SLC. Nah, di sini ada keterangan 업종 sama 업무 내용. Nah, nanti kita ngerjainnya untuk bagian 업종, kita tambahin 뿐만 아니라. Nah, terus 업무 내용 kita tinggal tulis ulang karena di sini udah ada tuh semua. Saya coba bahas semuanya aja ya. Dari nomor 1, 일이 많아서 야간 근무뿐만 아니라 휴일 근무도 해야 될 것 같아요. Iri manaso karena banyak pekerjaan, quote katayo sepertinya, hiyadel harus bekerja, huil kenmudo, harus melakukan, huil kenmudo, kerja hari libur juga, punman nanira bukan hanya kenmu kerja ya kan malam. Nomor 2, 고용 허가제로 취업하기 위해서는 한국어 능력 시험뿐만 아니라 기능 시험도 봐야 돼요. 위해서는 untuk 취업하기 mendapatkan pekerjaan, 고용 허가제로 dengan sistem izin kerja, 봐야 합니다. harus mengikuti 기능 시험, skill test atau ujian keterampilan. 뿐만 아니라 bukan hanya 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea. nomor 3, 회사에서 직원들에게 기숙사뿐만 아니라 점심 식사도 제공해 준다고 해요. 준다고 해요, katanya diberikan 제공해, persediaan. 점심 식사도, makan siang juga, punman anira bukan hanya 기숙사 asrama. 직원들에게 kepada para pekerja, para karyawan, 회사에서 di perusahaan. nomor 4. 사전 취업 교육에서 한국어 교육뿐만 아니라 산업 안전 교육도 받아요. Batayo menerima sanop anjon 교육도 pelatihan keselamatan industri juga punman anira bukan hanya 교육 pelatihan 한국어 bahasa Korea 교육에서 di pelatihan 사전 취업 prakerja. Oke, kita lanjut ke 대화일 percakapan 1. Kita mulai dengarkan dulu isi percakapannya. 여보세요? 제가 어제 표준 근로 계약서를 받았는데 궁금한 게 있어요. 수습 기간이 뭐예요? 수습 기간은 일이 익숙해질 때까지 일을 배우는 기간이에요. 그 기간 동안에는 월급의 90%를 받게 돼요. 그렇군요. 궁금한 게 하나 더 있는데요. 표준 근로 계약서에 있는 근로 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네. 그런데 일이 많으면
기본 근로시간뿐만 아니라 야간이나 휴일에도 일할 수 있어요. 아, 그래요? 야간 근무나 휴일 근무가 많아요? 그건 사업장마다 달라요. 야간이나 휴일에 일하면 추가로 수당을 받을 수 있어요. Ya, di sini ada percakapan antara Kalo dan Cikwon, karyawan. 여보세요? 여보세요, halo. 제가 어제 표준 근로 계약서를 받았는데 제가 어제 표준 근로 계약서를 받았는데, saya pada setelah menerima 표준 근로 계약서 SLC 어제 kemarin. 궁금한 게 있어요. 궁금한 게 있어요. Isaya ada sesuatu 궁금한 yang ingin ditanyakan atau penasaran tentang sesuatu. 수습 기간이 뭐예요? Susep 기간이 뭐요? 뭐요 apa? Susep 기간 masa training? Apa masa percobaan? 수습 기간은 일이 익숙해질 때까지 일을 배우는 기간이에요. Susep 기간은 masa percobaan. 기간이요 adalah masa 배우는 yang mempelajari iral kerja kaji sampai saat 익숙해질 menjadi terbiasa il bekerja. 그 기간 동안에는 그 기간 동안에는 selama 기간 masa ke itu 월급의 90%를 받게 돼요. 월급의 90%를 받게 돼요. Pada masa itu, 받게 돼요 menerima 90% 월급 gaji. 그렇군요. 그렇군요. begitu. 궁금한 게 하나 더 있는데요. 궁금한 게 하나 더 있는데요. Ada 하나 더, satu lagi, sesuatu 궁금한 yang ingin ditanyakan. Atau ada satu lagi sesuatu yang membuat penasaran. 표준 근로 계약서에 있는 근로 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 표준 근로 계약서에 있는 근로 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 일을 하면 되는 거예요? Apakah boleh? Jika 일을 bekerja, man hanya sigane pada waktu 근로 kerja inen yang ada 표준 근로 계약서에 di SLC. Apakah boleh kerja hanya pada waktu kerja yang ada di SLC? 네. 그런데 일이 많으면 네, ya, 그런데 akan tetapi 일이 많으면 jika man banyak iri pekerjaan, 기본 근로시간뿐만 아니라 야간이나 휴일에도 일할 수 있어요. 기본 근로 시간뿐만 아니라 야간이나 휴일에도 일할 수 있어요. 수 있어요 bisa 일할 bekerja, 휴일에도 di hari libur juga. Ina atau yakan kerja malam punman anira bukan hanya sigan waktu kalau kerja 기본 standar. 아, 그래요? 그래요? benarkah? 야간 근무나 휴일 근무가 많아요? 야간 근무나 휴일 근무가 많아요? 많아요, apakah banyak? 근무 kerja 휴일 hari libur, atau yakan 근무 kerja malam? 그건 사업장마다 달라요. 그건 사업장마다 달라요. 그건 itu 달라요 berbeda pada setiap saupjang tempat kerja. 야간이나 휴일에 일하면 야간이나 휴일에 일하면 jika irha bekerja yakan malam ina atau 휴일에 pada hari libur 추가로 수당을 받을 수 있어요. 추가로 수당을 받을 수 있어요. 수 있어요 bisa buat menerima sudang tunjangan 추가로 sebagai tambahan.
Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi. 어디에서 무슨 일을 하게 됩니까? 일을 하게 됩니까? bekerja, 무슨 apa? 어디에서 di Annyeonghaseyo mana? 여러분. Yuk 요즘 ikuti kelas 클럽 online pembahasan 계약서에 soal EPS topik di 근로청소뿐만 아니라 BMN. 업무내용도 Kupas 나와 tuntas 있으니 soal-soal yang akan 잘 keluar di 읽어보세요. ujian tahun ini. Jamnya bisa menyesuaikan sesuai waktu senggangnya 나와 kalian. is Biaya ditunjukkan hanya 내용 500.000 rincian per 업무 bulan untuk kerja 12 kali juga 뿐만 pertemuan, 아니라 1 minggu bukan 3 hanya kali 장소 pertemuan. tempat kelok Peserta kerja terbatas, 표준 jadi kelok silahkan WA 계약서에 saja 이 ke surat nomor yang kontrak tertera kerja ya. standar atau SLC. Nih jadi 보세요, cobalah 읽고 baca 잘 dengan baik. 네, 알겠습니다. Ya baiklah. Nah, berikutnya ada sebuah pelafalan. Jika siot berada di awal kata diikuti dengan konsonan kiok, kiget, piet, siot, ciet. Pada suku kata berikutnya, maka bunyi konsonan diucapkan sebagai konsonan jamak. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung saja ya. 일, 내가, 내가, 콧등, 콧등, 이, 햇살, 햇살, 뱃속, 뱃속, Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. OVI kosakata 2 ada gebyom yang seso kwalyon OVI. OVI kosakata kwalyon yang berhubungan gebyom yang seso slip gaji. Nah, di sini ada gambar slip gaji. Gebyom yang seso slip gaji, terus ada jikepil tanggal pembayaran gajinya. Di sini ada keterangan tanggalnya. Terus ada somyong nama, madu eneng banknya, hangguk eneng bank Korea. Jika profesinya itu sebagai sawon karyawan, Buso, departemennya itu sebagai Sengsanbu, departemen produksi. Lalu ada Gecha Bono, nomor rekening. Nah, kita bahas rincian gajinya mulai dari Jigep Neok. Jigep Neok itu detail Jigep pembayaran. Detail pembayarannya dimulai dari Kibongkep, gaji pokok, Kibongkep gaji pokok, Yonjang Gelosudang, tunjangan kerja lembur. Yagan kelosudang, tunjangan kerja malam. Kuil kelosudang, tunjangan kerja hari libur. Sikte, biaya makanan. Sangyogem bonus, jigebek 합계. 합계 total, jigebek, jumlah pembayaran. Total pembayaran. Nah, terus berikutnya di sini ada keterangan jigebek ya. Jumlah pembayaran seharga sejumlah ini ya angka-angkanya. Kita skip langsung aja ke kosakata berikutnya. Ada gungje neok, rincian atau detail gungje potongan. Terus ada gungje, jumlah potongan. Sodekse, pajak pendapatan. Juminse, pajak penduduk. Gungmin yongem, pensiun nasional. Gungang bohom, asuransi kesehatan. Goyong bohom, asuransi kerja. Yonmal Chongsan Hwangep, Hwangep pengembalian. Yonmal Chongsan perhitungan pajak akhir tahun. Gongjaek 합계, 합계 total. Gongjaek jumlah yang dipotong, total potongan. Terus ada keterangan silsuryongek, silsuryongek gaji bersih. Siljero sebenarnya, segem pajak, bohong asuransi, mek jumlah, torojita menurun. Nah, di sini ada sebuah keterangan ya, keterangan untuk tata bahasa ada edeheso. Edeheso itu artinya tentang. Apabila dilekatkan pada suatu kata benda, maka menandakan kata benda yang ditujukan oleh kata benda tersebut adalah objek, ucapan, atau pilihan. Jadi, diartikan tentang. Contoh kalimatnya ada 글로 조건에 대해서
궁금한 게 있어요. 궁금한 게 있어요. Ada hal yang ingin ditanyakan. Deheso tentang 조건 kondisi kalau kerja. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Munbokki tata bahasa yang kedua ada emyon choketa. Emyon choketa itu menempel di kata kerja maupun kata sifat, digunakan untuk mengungkapkan harapan atau keinginan agar sesuatu ataupun kejadian terjadi. Jadi, emyon choketa itu diartikan berharap atau semoga. Cara pemakaiannya gimana? Kalau kata depannya itu berakhiran dengan konsonan, kita pakai emyon choketa. Kalau depannya vokal maupun bacimriel, kita pakainya myon choketa. Contoh, 이번 주말에는 휴일 근무가 없으면 좋겠어요. 면 좋겠어요, semoga tidak ada 근무 kerja 휴일 hari libur 주말에는 pada akhir pekan 이번 kali ini. 한국 회사에 취업하면 좋겠어요. 면 좋겠어요 berharap 취업하 mendapatkan pekerjaan 회사에 di perusahaan 한국 Korea. 다라 씨는 올해 소원이 뭐예요? 뭐예요 apa? 소원 harapan. Tara si saudara Tara oleh tahun ini. 저는 돈을 많이 벌면 좋겠어요. 저는 saya 면 좋겠어요 berharap mendapatkan 많이 banyak 돈 uang. Nah, kita coba latihan soalnya. 알맞은 곳을 골라 보기와 같이 문장을 완성하세요. 완성하세요, lengkapilah 문장 kalimat 같이 seperti wa dengan 보기. Contoh, 골라 dengan memilih kosel sesuatu almajun yang tepat. Nah, di sini ada kosakata oda datang, makta cerah, 가깝다 dekat, 합격하다 lulus, 건강해지다 menjadi sehat. Nah, untuk 보기 contoh ada 사장님이 괜찮으세요. bos sakit. 사장님이 건강해지시면 좋겠어요. Semoga bos menjadi sehat atau cepat sembuh. Nah, untuk 건강해지다 itu udah ada di bagian bogi. Jadi kita nggak usah pilih ini. Nanti ya untuk nomor 1 sampai 4. Oke, kita bahas dari nomor 1. 생활비가 떨어졌어요. 생활비가 biaya hidupnya 떨어졌어요. turun. 월급 날이 빨리 무무. Titik segera 월급 날 hari gajian. Kalau hari gajian berarti kita ingin datang ya, datang segera. Jadi jawabannya yang opsi yang nomor 1 itu otak. Nanti kita tinggal coret hanya, tinggal ditambahin. Kalau konsonan pakai emyon 좋겠어요. Kalau vokal maupun bacimriel kita pakainya cukup myon tanpa ada e-nya. myon 좋겠어요. Karena di sini o itu vokal, jadi kita tambahin myon 좋겠어요. 생활비가 떨어졌어요. 월급 날이 빨리 오면 좋겠어요. Biaya hidupnya turun. Berharap segera datang hari gajian. nomor 2. 다음 달에 한국어 능력 시험이 있어요. 있어요 ada 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea. 다음 달에 pada bulan depan. 시험에 무무. Nah, kalau ujian berarti berharap apa? Harapannya lulus. 합격하다. 합격하면 좋겠어요. 시험에 합격하면 좋겠어요. Semoga lulus ujian. Terus nomor 3. 집이 회사에서 멀어서 불편해요. 불편해요 tidak nyaman so karena 집 rumah 멀어 jauh 회사에서 dari perusahaan. 집이 회사에서 무무. Karena di sini jauh dia nggak suka berarti kan dia berharap dekat. Jadi jawaban nomor 3 adalah 가깝다. 가까우면 좋겠어요. Kenapa pakai u면 bukan 가까우면? Kita ingat lagi ada biep 불규칙 ya. Kata kerja tidak beraturan biep. Jadi kalau biep ketemu vokal kita ubah menjadi u. Jadi bukan 가까우면 tapi 가까우면. 가까우면 좋겠어요. 집이 회사에서 가까우면 좋겠어요.
berharap chip rumahnya kakao dekat 회사에서 dari perusahaan. Oke, untuk nomor 4 makta. cerah. 이번 주에 콘크리트 다소 작업을 해야 돼요. Ya 돼요 harus 작업을 해 bekerja 다소 penuangan konkrete beton 이번 주에 pada minggu kali ini. 날씨가 맑으면 좋겠어요. 면 좋겠어요 berharap 날씨가 cuacanya mak cerah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu 대화이 percakapan 2. Kita dengarkan percakapannya. 마두 씨, 통장 확인해 봤어요? 저는 이번 달 월급이 조금 많이 들어온 것 같아요. 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐지요? 곧 설날이라서 상여금이 나와서 그래요. 아, 그렇군요. 전 갑자기 월급이 많이 들어와서 놀랐어요. 그리고 다음 달에도 월급이 많을 거예요. 보통 2월에 연말정산 환급금이 들어오거든요. 그래요? 그럼 고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. Ya, di sini ada percakapan antara Nichanan dan juga Madu. Kita terjemahkan percakapan mereka. 마두 씨, Madu sih saudara Madu. 통장 확인해 봤어요? 통장 확인해 봤어요? 봤어요 apakah sudah? 확인해 memeriksa 통장 buku rekening. 저는 이번 달 월급이 조금 많이 들어온 것 같아요. 저는 이번 달 월급이 조금 많이 들어온 것 같아요. 저는 saya 것 같아요 sepertinya. 월급 gaji ibu dal bulan ini 조금 많이 들어온 masuk lebih banyak, masuk sedikit banyak. Gaji bulan ini saya sepertinya masuk sedikit banyak. 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐지요? 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐죠. Dallas berbeda dengan 금액 jumlah pun yang tertulis, yang ada, yang terlihat. 표준 근로계약서에서 di SLC ciokan berbeda dengan jumlah yang terlihat di SLC kan? 곧 설날이라서 곧 설날이라서 karena segera solal Imlek. 상여금이 나와서 그래요. 상여금이 나와서 그래요. 그래요 begitu. 나와서 karena muncul 상여금 bonus. 아, 그렇군요. 아, 그렇군요. 아, begitu. 전 갑자기 월급이 많이 들어와서 놀랐어요. 전 갑자기 월급이 많이 들어와서 놀랐어요. 전 saya 놀랐어요 terkejut. So karena 월급 gajinya 많이 들어와 banyak yang masuk 갑자기 tiba-tiba. 그리고 다음 달에도 월급이 많을 거예요. 그리고 dan 다음 달에도 pada bulan depan juga 월급이 많을 거예요. gajinya akan banyak. 보통 2월에 연말정산 환급금이 들어오거든요. 보통 biasanya 2월에 연말 정산 월급이 들어오거든요. masuk 환급금. Pengembalian 연말 정산, perhitungan pajak akhir tahun 2월에 pada bulan 2. 그래요? 그래요? benarkah? 그럼 고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. Krom, kalau begitu,
고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. 수 있겠네요. Wah, bisa 보낼 mengirim 더 많이 lebih banyak 돈 uang 고향에 ke kampung halaman. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. 면 좋겠어요 berharap 월급 gajinya 항상 selalu 많이 들어 banyak masuk. Atau menerima ya, menerima banyak gaji. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada percakapan lagi. 기분이 좋아 보이는데 전 일 있어요? 기분이 perasaannya terlihat 좋아 bagus. 전 일 있어요? 있어요 apakah ada hal 전 yang bagus? 이번 달에 월급이 많이 들어왔거든요. karena terowat mendapat 많이 banyak 월급 gaji 이번 달에 pada bulan ini. 좋겠어요. bagus. 나도 월급을 많이 받으면 좋겠어요. 나도 saya juga 면 좋겠어요. berharap buat menerima 많이 banyak 월급 gaji. Lanjut, di sini ada sebuah ekspresi 정신 바짝 차려야 돼요. Anda harus tetap waspada. 정신 바짝 차려야 돼요. 이 기계 사용할 때는 정신 바짝 차려야 돼요. 안 그러면 큰일 나요. 네, 조심하겠습니다. 이 기계 사용할 때는 정신 바짝 차려야 돼요. 때는 saat 사용할 menggunakan 기계 mesin ini 정신 바짝 차려야 돼요. Anda harus tetap waspada. 안 그러면 jika tidak begitu 큰일 나요. terjadi masalah besar. 네, 조심하겠습니다. 네, iya, 조심하겠습니다. akan berhati-hati. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Munhwa 정보, budaya dan informasi. Di sini ada 표준 근로 계약서, surat kontrak kerja standar atau kita sebut sebagai SLC. 표준 근로 계약서는 한국에서 고용 허가제로 일하는 외국인 근로자와 고용주 모두의 권익을 보호하기 위한 법적 계약서입니다. 표준 근로 계약서는 SLC 계약서입니다. adalah surat kontrak 법적 resmi wihan untuk bohohagi melindungi konik hak dan kepentingan modu semua 고용주 majikan wadan 외국인 근로자 pekerja asing 일하는 yang bekerja 고용 허가제로 dengan sistem izin kerja 한국에서 di Korea. SLC adalah surat kontrak resmi untuk melindungi hak dan kepentingan semua majikan dan pekerja asing yang bekerja dengan sistem izin kerja di Korea. 이 계약서는 근로기준법에 따라 작성되며 사용자, 고용주와 근로자 외국인에 대한 정보와 근로 계약 기간, 근로 장소, 업무 내용, 근로 및 휴게 시간, 휴일, 임금, 숙식 제공 여부 등 근로 조건에 대한 정보를 포함합니다. 이 계약서는 surat kontrak ini 작성되며 tertulis mengikuti 근로기준법에 pada Undang-Undang Standar Kerja 포함됩니다. termasuk 정보 informasi tentang 근로 조건에 pada kondisi kerja dengan seperti
Yobu, apakah Jegung disediakan suksik akomodasi? Imgem upah Yuil hari libur, sigan waktu Hyuge istirahat, mit dan kelo kerja. Obmuneong, rincian kerja, kelo jangso, tempat kerja, keyakigan, waktu kontrak, kelo kerja, wa dan jungbu informasi dehan tentang wegukin keloja pekerja asing, sayongja atau goyongju pemilik atau majikan. Surat kontrak ini tertulis mengikuti pada Undang-Undang Standar Kerja, termasuk informasi tentang kondisi kerja seperti apakah disediakan akomodasi, upah, hari libur, waktu istirahat dan kerja, rincian kerja, tempat kerja, waktu kontrak kerja, dan informasi tentang pekerja, orang asing, pemilik, majikan. 근로 계약 기간은 개월 수로 나타내며 수습 기간의 적용 여부도 표시해야 됩니다. 기간 masa 계약 kontrak kerja kerja suruh natane dinyatakan suruh dalam 개월 bulan. 묘 dan 표시해야 합니다. Harus menunjukkan yobu apakah 적용 diterapkan susep gigan masa training. Masa kontrak kerja dinyatakan dalam bulan dan harus menunjukkan apakah diterapkan masa training atau masa percobaan. 또한 클러 장소와 함께 업종, 사업 내용, 직무 내용 등 외국인 근로자가 해야 할 구체적인 업무 내용을 명시합니다. 또한 selain itu 외국인 근로자 pekerja asing dan selain itu 명시합니다 menjelaskan neong isi 업무 kerja 구체적인 secara detail 해야 hal yang harus dilakukan 외국인 근로자 pekerja asing dan seperti neong isi 직무 kerja, neong isi saop, bisnis, 업종 jenis industri, 함께 bersama wa dengan jangso tempat kelo kerja. Selain itu, menjelaskan isi kerja secara detail yang harus dikerjakan pekerja asing seperti isi kerja, isi bisnis, jenis industri bersama dengan tempat kerja. 일일 근로 시간과 함께 일일 평균 시간 외의 근로 시간이 얼마인지도 표시합니다. menunjukkan 얼마인지도 berapa lama 근로 시간 waktu kerja W di luar sigan waktu 평균 rata-rata 일일 sehari 함께 bersama dengan sigan waktu 근로 kerja 일일 sehari. Menunjukkan berapa lama waktu kerja di luar waktu rata-rata sehari bersama dengan waktu kerja sehari. 또한 휴게 시간이 하루에 몇 분인지도 적어야 합니다. 또한 selain itu 적어야 합니다. harus dicatat. 몇 분인지 berapa menit. 하루에 per hari sigan waktu juga istirahat. Selain itu harus dicatat
berapa menit dalam sehari waktu istirahat. 일요일과 공휴일에 휴무 여부와 함께 휴무일에 임금 지급 여부, 토요일에 근무 여부도 표시해야 합니다. 표시해야 합니다. Harus menunjukkan 여부 apakah 근무 kerja 토요일 hari Sabtu. 여부 apakah 지급 dibayarkan 임금 gaji 휴무일 pada hari libur. 함께 bersama wa dengan 여부 apakah 휴무 hari libur, 일요일 di hari Minggu, dan 공휴일 di hari libur. Harus menunjukkan apakah bekerja di hari Sabtu, apakah dibayarkan upah pada hari libur, bersama dengan apakah hari libur di hari Minggu dan di hari libur. 임금은 월동상 임금을 적대 기본급, 고종적수당, 상요금의 세부 내역을 포함해야 합니다. 임금은 upah, 포함해야 합니다. Harus menunjukkan neok isi sebu, rincian, 상요금 bonus, sudang tunjangan, 고종적, tetap atau bayaran ekstra tetap. Sudang bayaran ekstra, 고종적 tetap, 기본급 gaji pokok, 적돼 yang tercantum, 임금 upah, 통상 umum wol bulanan. Gaji harus menunjukkan, upah harus menunjukkan isi rincian bonus, pembayaran ekstra tetap, gaji pokok yang tercantum upah umum per bulanan. 임금 지급일을 적어야 하고 임금을 직접 지급할지 통장으로 임금할지도 적어야 합니다. harus dicantumkan 지급일 tanggal pembayaran 임금 gaji dan 적어야 합니다 harus dicantumkan 임금할지 apakah disetorkan 통장으로 ke buku rekening, 지급할지 apakah dibayarkan 직접 langsung 임금 gajinya, apakah gajinya dibayarkan langsung. Harus dicantumkan tanggal pembayaran gaji dan harus dicantumkan apakah disetorkan ke buku rekening, apakah dibayarkan gajinya secara langsung. 숙식 제공 여부도 중요한 기재 사항입니다. 사항입니다 adalah poin, 기재 yang dijelaskan, 중요한 penting adalah poin penting yang dijelaskan, 여부도 apakah 제공 disediakan, 숙식 akomodasi adalah poin yang penting dijelaskan apakah disediakan akomodasi. 숙박을 제공하는 경우 숙박 시설의 유형과 근로자의 부담액을 기재해야 합니다. 경우 jika 제공하는 disediakan 숙박 penginapan, 기재해야 합니다 harus dijelaskan, 부담액 jumlah tanggungan, 근로자 pekerja, dan 유형 wujud sisol fasilitas 숙박 penginapan. Jika menyediakan penginapan harus dijelaskan jumlah tanggungan pekerja dan wujud fasilitas penginapan. 식사를 제공하는 경우에는 조식, 중식, 석식으로 나누어 표시하고
근로자의 부담에 좋습니다. 경우에는 jika 제공하는 menyediakan siksa makanan, 표시하 disebutkan nanuo berbagi disebutkan bagian ero seperti jusik sarapan makan pagi, jungsik makan siang, soksik makan malam. 구 dan 좋습니다 menetapkan budamek jumlah tanggungan keloja pekerja. Jika disediakan makanan, disebutkan bagian sebagai makan pagi, makan siang, makan malam, menetapkan jumlah tanggungan pekerja. 사용자와 근로자는 표준 근로 계약서를 작성한 후 마지막으로 계약일을 적고 서명합니다. 후 setelah 작성한 menulis 표준 근로 계약서 atau setelah melengkapi SLC 근로자 pekerja dan 사용자 pemilik perusahaan dan pekerja setelah melengkapi SLC, 마지막으로 sebagai akhirnya, 서명합니다 menandatangani, cukup dengan menetapkan 계약일, tanggal kontrak. Pemilik perusahaan dan pekerja setelah melengkapi SLC, sebagai akhirnya menandatangani dengan menetapkan tanggal kontrak. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu soal ilki. 1번 nomor 1. 다음 중 미출진 부분이 많은 문장은 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat mana yang tepat bu분 bagian miculcin yang digaris bawahi dalam 중 di antara berikut. Kita lihat dari opsi 1, 수당과 상여금이 공제돼요. Sudang tunjangan gua dan 상여금 bonus 공제 dipotong. Nah, kalau tunjangan sama bonus harusnya tambahannya 추가돼요. Jadi opsi 1 salah, harusnya 추가돼요. 수당과 상여금이 추가돼요. Kalau opsi 2, 고향으로 돈을 더 받았어요. Menerima lebih uang ke gohyang, kampung halaman. Kalau ke gohyang, kampung halaman, berarti kan dia itu mentransfer atau mengirim. Harusnya bukan 받았어요, tapi 보냈어요. 고향으로 돈을 더 보냈어요. Mengirim uang lebih ke kampung halaman. Opsi 2, salah. opsi 3, 오늘 회사와 계약을 설치해요. 설치하다 itu artinya menginstal atau menginstal berarti membuat kontrak dengan perusahaan hari ini. Bukan membuat, tapi harusnya menandatangani. 체결해요. Ya, untuk opsi 3 harusnya 체결해요. Menandatangani kontrak dengan perusahaan hari ini. Jadi jawabannya opsi 4. 이번 달에 월급이 더 들어왔어요. Mendapatkan gaji lebih pada bulan ini. 2번 nomor 2, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. pilihlah kosong sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat 들어갈 untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 3달 동안 뭐뭐 갖기로 했습니다. 기로했습니다. berencana untuk menerima titik-titik 동안 selama 3달 3 bulan. Kata kerjanya ini ya, 3달 3 bulan, terus ada keterangan lagi. 그동안 일을 배우면서 회사에 적응할 수 있을 것 같습니다. 것 같습니다 sepertinya bisa 적응할 beradaptasi. 회사에 di perusahaan yang sambil belajar 일을 bekerja 그동안 selama itu. Kalau sambil belajar bekerja berarti dia masih dalam masa percobaan. Jawabannya opsi 2, 수습 기간. 3달 동안 수습 기간을 갖기로 했습니다. Kalau mojib gigan itu masa perekrutan, hyuge sigan waktu istirahat,
근로시간 waktu kerja. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. 다음 글을 읽고 내용과 같은 구절 고르십시오. Goresipsio pilihlah kursor sesuatu kata yang sama gua dengan neong isi ilku dengan membaca paragraf dalam berikut. Kita cari yang sama. Kita langsung lihat dari opsi 1 ya. 마두시의 표준 근로 계약서입니다. adalah SLC Madusi. Bukan SLC, tapi ini merupakan rincian gaji, yaitu apa? 급여 명세서. Opsi 1 salah. Opsi 2, 마두씨는 고용보험에 가입하지 않았습니다. Saudara Madu tidak bergabung goyong-bohong, asuransi kerja. Kita cari bagian gongje, karena asuransi itu di bagian potongan. Goyong-bohong, asuransi kerja, ada. Jadi opsi 2 salah, karena dia itu bergabung. Kalau opsi 3, 마두씨의 이번 달 월급은 20만 7,910원입니다. Gajinya si Madu pada bulan ini adalah 207.910 won. Di sini yang 207.910 merupakan total potongan, bukan merupakan gajinya. Jadi opsi 3 juga salah. Oke, jawabannya opsi 4. 마두씨는 법정 근로시간 외에 일을 했습니다. Saudara Madu telah bekerja di luar sigan waktu gelo kerja 법정 resmi. Benar, karena dia itu menerima tunjangan hari libur dan juga kerja malam. Oke, kita lanjut. Sabun nomor 4. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Dan berikut 설명입니까 adalah penjelasan 대한 tentang 무엇에 apa. Berikut adalah penjelasan tentang apa? 기본급이나 수당과 같이 근로자들이 일을 하거나 서비스를 제공한 대가로 받은 돈입니다. 돈입니다 adalah uang, 받은 yang diterima, 대가로 sebagai imbalan, 제공한 yang disediakan, 서비스 layanan, guna atau 일을 bekerja, 근로자들 para pekerja, gaji seperti gua dengan sudang tunjangan, ina atau 기본급 gaji pokok. Nah, di sini ada gaji pokok, terus ada tunjangan, berarti ini merupakan uang apa? Merupakan gaji ya, upah, imgem. Kalau bolgem itu denda, segem pajak, yongem itu uang pensiun. 5번 nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kursor sesuatu 같은 yang sama. 내용과 dengan isi, 읽고 dengan membaca paragraf dalam berikut. 요즘 근로 계약서의 근로 시간은 일일 평균 근로 시간과 평균 시간 외 근로 시간으로 나누어 표시합니다. 시간 waktu 근로 kerja 표준 근로 계약서에 di SLC 표시합니다 menunjukkan bagian 시간으로 dengan jam 근로 kerja w di luar 시간 waktu 평균 rata-rata w dengan 시간 waktu 근로 kerja 평균 rata-rata 일일 sehari. 그러나 농업, 축산업, 어업 분야의 경우에는 월 근로 시간으로 표시할 수 있습니다. 그러나 namun 경우에는 jika punya bidang 농업, industri pertanian, 축산업, industri peternakan, 어업, industri perikanan, 수있습니다 bisa 표시할 ditunjukkan 시간으로 dengan jam 근로 kerja 월 bulanan. 임금은 월 통상 임금을 적되 기본급, 고정적 수당, 상여금의 세부 내역을 포함해야 합니다. 임금은 gajinya 포함해야 합니다. Harus termasuk neok isi, sebu detail atau rincian, 상여금 bonus, sudang bayaran ekstra, 고정적 tetap, 기본급 gaji pokok, 적돼 yang tercantum 임금 gaji 통상 umum 월 bulanan. 임금 지급일을 적어야 하고 임금을 직접 지급하지 통장으로 임금할지도 적어야 합니다. 적어야 harus mencantumkan 지급일 tanggal pembayaran 임금 gaji dan 적어야 합니다 harus mencantumkan 임금할지도
apakah disetorkan 통장으로 ke buku rekening? 지급할지, apakah dibayar? 직접 secara langsung 임금 gajinya. Kita cari yang tepat, kita lihat dari opsi 1 dulu. 일일 평균 근로 시간을 적지 않습니다. Tidak dicantumkan waktu kerja 평균 rata-rata 일일 harian. Nah, di sini harus dicantumkan. Jadi opsi 1 salah. opsi 2, 임금의 지급 방법은 포함되지 않습니다. 방법 cara 지급 pembayaran 임금 gaji 포함되지 않습니다. Tidak termasuk. Nah, di sini termasuk ya. Jadi opsi 2 salah. opsi 3, 업종과 상관없이 월 평균 근로 시간을 적습니다. 적습니다 menyantumkan sigan waktu kalau kerja 평균 rata-rata wal bulanan 상관없이 tanpa berhubungan dengan 업종 jenis industri. Nah, di sini ada hubungannya sama jenis industri ya. Kalau bulanan kayak nongop, cuksanop, itu di waktunya itu bulanan, tapi selain itu waktunya harian. jadi jawabannya opsi 4. 기본급, 수당, 장려금, 세부 금액이 명시되어 있습니다. 명시되어 있습니다. Dijelaskan 금액 jumlah, sebu rincian, 상여금 bonus, sudang tunjangan, 기본급 gaji pokok. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 듣기. Kita mulai dengarkan. (1번부터 2번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번부터 2번까지 dari nomor 1 sampai nomor 2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kitab jawaban almazin yang tepat. 물음에 dengan pertanyaan, 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 1번 nomor 1. 지금 근무 시간이에요? 1. 네, 6시에 퇴근했어요. 2. 네, 근무 시간이 아니에요. 3. 아니요, 9시부터 근무해요. 4. 아니요, 근무 시간을 몰라요. 지금 근무 시간이에요? Apakah sekarang 근무 시간, waktu kerja? opsi 1, 네. 6시에 퇴근했어요. 네, iya, 퇴근했어요. pulang kerja 6시에 pada jam 6. opsi 2, 네. 근무 시간이 아니에요. Ya, bukan waktu kerja. opsi 3, 아니요. 9시부터 근무해요. Tidak, bekerja mulai jam 9. Dan opsi 4, 아니요. 근무 시간을 몰라요. 아니요, tidak. 몰라요, tidak tahu. 근무 시간, waktu kerja. 지금 근무 시간이에요? 정답 3번. 아니요. 9시부터 근무해요. 2번. 한국에 가면 무슨 일을 해요? 1. 3년 동안 일을 해요. 2. 가구 만드는 일을 해요. 3. 돈을 벌려고 일을 해요. 4. 후엉 씨와 같이 일을 해요. 한국에 가면 무슨 일을 해요? jika pergi 한국에 ke Korea, 일을 해요 bekerja musun apa? Jika pergi ke Korea, bekerja apa? Opsi 1, 3년 동안 일을 해요. bekerja dengan selama 3년 3 tahun. opsi 2, 가구 만드는 일을 해요. 일을 해요 bekerja 만드는 membuat 가구 mebel. opsi 3, 돈을 벌려고 일을 해요. 일을 해요 bekerja, 벌려고 untuk mendapatkan 돈 uang. opsi 4, 뽕씨와 같이 일을 해요. 일을 해요 bekerja, 같이 bersama wa dengan 뽕씨, saudara 뽕. 한국에 가면 무슨 일을 해요? 정답 2번. 가구 만드는 일을 해요. 3번.
두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 dua orang. Ko ismika sedang berbicara deh tentang 무엇에 apa? 어젯밤에 몇 시까지 일했어요? 어젯밤에 몇 시까지 일했어요? 일했어요 telah bekerja, gaji sampai 몇 시 jam berapa? 어젯밤에 pada kemarin malam. Telah bekerja sampai jam berapa pada kemarin malam? 조금 늦게까지 했는데 10시 전에는 퇴근했어요. 조금 늦게까지 했는데 telah bekerja, gaji sampai 조금 늦 sedikit larut. Nande tetapi 10시 전에는 퇴근했어요. 퇴근했어요 telah pulang, 전에는 sebelum 10시 jam 10. Nah, dua orang tadi lagi bekerja tentang apa? Tentang waktu kerja apa? Lembur atau malam. Tadi kan kurang atau sebelum jam 10. Kalau sebelum jam 10 dia itu lembur. Jadi jawabannya opsi 3. Yonjang kelosikan waktu kerja lembur. Kalau ia kan kelosikan waktu kerja malam itu dimulai dari jam 10 sampai subuh. Jadi kalau sebelum jam 10 itu masih masuk ke lembur. Tapi kalau udah jam 10 ke atas itu masuknya ke kerja malam. Kita lanjut nomor berikutnya. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal 같은 yang sama dengan neong isi 들은 yang didengar 다음 중 di antara berikut. 표준 근로 계약서는 잘 확인해 봤어요. 표준 근로 계약서는 잘 확인해 봤어요? 봤어요? apakah 잘 확인해 봤어요? apakah sudah memeriksa? Apakah sudah mencoba memeriksa dengan baik 표준 근로 계약서는 SLC-nya? 네, 근로 조건이 좋은 것 같아요. 네, 근로 조건이 좋은 것 같아요. 네, iya, 조건 kondisi 근로 kerjanya 것 같아요. sepertinya 좋은 bagus. 업무 내용과 임금 모두 마음에 들어요. 업무 내용과 임금 모두 마음에 들어요. 임금 upah dan neong isi 업무 kerja modu semuanya maame 들어요. suka. 기숙사도 제공해 준다고 해요. 기숙사도 제공해 준다고 해요. 다고 해요 katanya 제공해주. Disediakan 기숙사도 asrama juga? 아니요. 그래서 좀 걱정이에요. 아니요, tidak. 그래서 jadi 좀 걱정이요. sedikit khawatir. Nah, kita cari yang tepat. Opsi 1. 여자는 표준 근로 계약서를 작성했습니다. Si perempuan telah melengkapi SLC. Tadi yang melengkapi itu si laki-laki ya, bukan si perempuannya. Karena perempuannya itu nanyain ke si laki-laki itu. Jadi opsi 1 salah. opsi 2. 여자는 근로 조건을 마음에 들어 합니다. Si perempuan suka kondisi kerjanya. Bukan si yoja, tapi si 남자. opsi 3. 남자는 임금을 적게 받을까 봐 걱정하고 있습니다. 남자, si laki-laki, 걱정하고 있습니다. sedang khawatir. 적게 받을까 봐 akan menerima sedikit 임금 gaji. Bukan khawatir soal gaji, tapi dia khawatir tentang 기숙사 ya, asrama. Jadi opsi 3 salah. jawabannya opsi 4. 남자가 계약한 회사에서 기숙사를 제공해 주지 않습니다. Si laki-laki, ci 않습니다 tidak 제공해주, disediakan 기숙사 asrama. 회사에서 dari perusahaan 계약한 yang dikontrak. Lanjut nomor terakhir. 여자는 왜 월급을 많이 받았습니까? 여자는 왜 월급을 많이 받았습니까? Si perempuan, 왜 kenapa? 받았습니까 menerima, 많이 banyak 월급 gaji.
이번 달 월급 들어왔죠? 이번 달 월급 들어왔죠? Terwa setelah mendapat 월급 gaji, 이번 달 bulan ini, cio kan? 네. 그런데 지난달보다 많이 들어왔어요. 네, iya. 그런데 akan tetapi, 지난달보다 많이 들어왔어요. 많이 들어왔어요, banyak yang masuk atau mendapat banyak, 보다 daripada 지난달, bulan lalu. 곧 추석이라 상여금이 나와서 그럴 거예요. 곧 추석이라, karena segera panen raya, 상여금이 나와서 muncul bonus, jadi 그럴 거예요, begitu. 그래요? 저는 수당하고 기본급이 오른 줄 알았어요. 그래요? benarkah? 저는 수당하고 기본급이 오른 줄 알았어요. 저는 saya, 줄 알았어요, tahu. Setahu saya, sudang tunjangan, hago dan 기본급, gaji pokoknya oren naik. Setahu saya, tunjangan dan gaji pokoknya naik. Nah, si perempuan ini menerima banyak gaji itu kenapa? Tadi karena menerima bonus ya, 상여금을 받아서, karena menerima bonus. Kalau 세금이 줄어서, karena 세금 pajaknya 줄어서, berkurang. Kalau opsi 3, 수당이 들어와서, karena masuk tunjangan. Kalau opsi 4, 기본급이 올라서, karena gaji pokoknya naik. Bukan ya? Jawabannya opsi 2. Oke, sekian pembahasan bab 58 tentang 근로기준법. 감사합니다. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.